Hi friends, today we have with us three well-known teachers. Sir Rupesh Sawant, Principal of Sri Ganesh High School. Sir Agnel Rodriguez, PE teacher of St. Michael's Convent High School, Vagator, Goa. And Sir David Furtado, who is a director, producer and a dance teacher. So welcome teachers. So teacher एक mentor असता, teacher एक friend असता, टीचर पेरंट असता, टीचर वेल विशर असता. खरेंच असता काय या आमी पळोवन घेवया ह्या एका ल्हानशा इंटरव्यूआन. सो वी ऑल नो दॅट वी सेलिब्रेट टीचर्स डे एवरी इयर ऑन 5th September. सो हाऊ डू यू सेलिब्रेट टीचर्स डे इन योर स्कूल? येस सर. In my school, Teachers' Day is celebrated with great enthusiasm. As we all know, Teachers' Day is to commemorate the birth anniversary of the great teacher of the country, Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. So in the school, when we celebrate Teachers' Day, initially we have a formal function wherein everyone pay tribute to him, we pay homage to him, we garland the portrait of the Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. We share the importance of the day with the students, and the function begins, wherein the SSC students are given a chance to become a teacher on the day. They become the teacher, they play the role of the teacher, they teach the lower classes children. So it is an amazing experience for them. And the later part of the day is the entertainment program for the teacher, wherein we have games, we have a lot fun for the teachers, and it is a day of celebration. It is like a festival for the teacher community. सो सागनेल तुम्ही तुमच्या स्कुलान टीचर्स डे कसो सेलिब्रेट करता? आमच्या स्कॉलान आमी व्हडा धोबाच्यान आनी गणगणान सेलिब्रेट करता. पयली सुवातेर त्या दिसा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णाच्या चित्राक आमी फुलांचो तुरो घालता. त्या उपरांत मागणें करून देवाक आर्गां दितात, कित्याक टिचरच्या वावरांक आमकां सगल्यांक हाजीर केल्या देखून. आनी त्या उपरांत KG सान ते 10वी पर्यंत सगळीं भुरगीं मिसळ जातात, वेगवेगळे तरेन कार्यावळी घालतात, डान्स घालतात, स्कीट नाटकुली घालतात, मुलाखत घालतात. ताचे वरवीं दाखोळ करतात जे भुरग्यांच्या जिवितान कशे भाशेन टिचर्स डेयाचो असर पडटा, कित्याक टिचर नासतना कितेंच फुडें वचना. आनी तेच भुरगे त्या दिसा टिचरींक फुडल्यान मांडून दाखोळ करतात. सो डेविड सर, तुवें एक म्युजीक व्हिडिओ केल्लो जिलो जिंदगी ऑन द ईव ऑफ चिल्ड्रन्स डे. सो ह्या दिसा तुमी रिलीज केलो चिल्ड्रन्स डे. सो हाऊ डिफिकल्ट वॉज इट टू डू अ म्युजीक व्हिडिओ टेकिंग ऑल द चिल्ड्रन्स? त्रास जाले सर तुका? खूब त्रास. तूं चिंत, धाकट्या भुरग्यांक घेवन 40 जाणांक घेवन 50 जाणांक घेवन एक व्हिडिओ करपाक एका दिसान. इट इज नॉट इजी, पण इट इज लॉट ऑफ हॅपिनस डुईंग अ चिल्ड्रन्स व्हिडिओ. वी हॅव डन इट विथ स्कूल ऑफ आमच्या सराच्या सावंत सराच्या स्कॉलानू आमी केला. ताका खबर आसतली कितली डिफिकल्ट इट इज, बट दॅट हॅपिनस आफ्टर वॉचिंग द व्हिडिओ अँड वॉट चिल्ड्रन टॉक अँड हाव दे बिहेव आफ्टर लुकिंग एट देम सेल्फ ऑन द स्क्रीन, सावंत सरूच सांगूंक शकता. सर रुपेश सावंत, तुमचे स्टुडंट्स श्री गणेश हायस्कूल आणि फर्स्ट टायम कॅमेरा फेस केल्लो आसा जिलो जिंदगी डिरेक्टेड बाय डेविड फुर्तादो. हाव वॉज देयर एक्सपिरियन्स फेसिंग कॅमेरा फॉर द फर्स्ट टायम? तुमकां ताणी सांगला एक्सपिरियन्स कसो आसलो तो? Definitely, they all have shared their experiences with us. It was an amazing experience for them. The first time, once in a lifetime opportunity for them, first time ever. And you being our Chitara teacher, they must have definitely shared the experiences with you as well. Absolutely. They all were waiting for the recording. The day they were informed about that they would be taken up in the video shoot. So they were eagerly waiting for the day. And they really enjoyed the shooting part of it. The shooting day was really something amazing for them. And after the shoot was over, they were all waiting for the official video to get released. Okay. And when they were shared the link, they got to see the video. It was an amazing experience for them. They enjoyed. Their parents enjoyed, the other teachers enjoyed, the management enjoyed, and it was really a fun and an experience to remember for a lifetime for them. It was really fun for them. Superb. So friends, we'll be right back after a short little break. So please don't go away. Stay tuned. So Agnel sir, as a PE teacher, स्कुलाक स्पोर्ट्साक कितलो इम्पॉर्टन्स मेळटा आनी कन्सर्न अथॉरिटीजान कितें करूंक जाय अशें तुका दिसता? स्पोर्ट्साक आयच्या काळार उंचल्या दर्ज्यार दवरलेलो आसा. स्पोर्ट्सा वरवीं भुरग्याची उदरगत जाता आनी वाड जाता. आनी हालींच्या काळार आमी पळयलां, पॅन्डमीक येयलें आनी सगळे भुरगे घराच उरले.
मैदानार कोणूच पावल धरून पावलो ना भिरांतीन. आनी आयज त्याच भुरग्यांक तर मैदानार हाडले जाल्यार धांवपाक चड उमेद दाखयनात, खेळपाक तितली उमेद ना, कित्याक मोबायलाची सोय जाल्ली आसा. जर तर आमची पिढी आतांची पिढी बरे तरेन उतरतली जाल्यार मैदानार पांय दवरपाची भोव म्हत्वाची गरज आसा. ना जाल्यार आमचे फुडली पिढी वेगवेगळ्या दुयेंसांक सांपडटली आनी वेगवेगळ्या अडचण्यांक ते सांपडटले. तर स्पोर्ट्स भोव म्हत्वाचो आनी मॅनेजमेंट दुबाविरेत आमकां उदार मनान जाता तितलो सहकार दित आसात. मॅनेजमेंटान आयज पासून ना म्हणूंक ना, जाता ते भाशेन फुडें वचात म्हणून सांगना. आमचो तेंको सदांच आसा. सो डेवीड सर, टिचरी पयलीं स्टुडंट आसलो. सो एज अ स्टुडंट तुका टिचर्स डे कितें मेमोरेबल एक्सपिरियन्स इन्सिडंट याद येता? टिचर्स डे त्यो चॉकलेटी 10th भुरगे येताले क्लासीन आनी आमी त्या दिसाक रावताले टिचर्स डेयाक. म्हणजे एक दीस आमी 10th हाडले एंड वी ऑल्सो फेल दॅट अ व्हेरी गूड एक्सपिरियन्स ऑफ टिचींग चिल्ड्रन. आनी ती उमेद आजून पसून आहा. हांव तीच उमेद फुडें व्हरतां देखून हांव टिचरूच जाला डान्स. So Rupesh sir, do teacher play an important role in children's academic success? काय यूट्यूब येयला, गुगल येयला, इंटरनेट हो रोल प्ले करता, हो इम्पॉर्टंट रोल प्ले करता चिल्ड्रनाच्या एकेडमिक सक्सेसांत? तुका दिसता टीचर इम्पॉर्टंट काय यूट्यूब आनी गुगलाचेर जाता? Definitely, teacher is playing a vital role, crucial role in teaching learning process. If we just have a look at the pandemic situation wherein there were no physical classes, the students were interacting with the teachers in an online mode using virtual platform. Their teachers couldn't impart the whole thing that we wanted actually to pass on to the teachers because of the constraints. Earlier what we used to feel and everyone used to feel that in the 21st century, it being the century of the information and technology science, teachers would be replaced by the technology, by some different gadgets. But after having had the experience of the pandemic, I can now surely say that there is no substitute for the teacher. You know, when actually teacher stands in front of the class, physically in front of the children, that makes a long lasting impact on the children. So what I would say is there is no substitute for the teacher. Of course, these virtual platforms, the Google and the YouTube and other things are there. They can be looked at as a resource. But it cannot be looked at as a substitute for the teacher. That's what I want to say. आग्नेल सर, खुबशे टिचरी रिटायर जाता आमी पळयता. रिटायर्ड टिचर्सांक केन्ना एक मेमोरेबल मोमेंट, एक मेमरीज म्हण कितें तुमी तशें तयार करून दवरला? आमच्याच स्कॉलान कितल्योच टिचरी रिटायर जाल्यात. पूण आमची एक परंपरा अशी आसा, टिचर्स डेयाक सगळे जे रिटायर जावन गेल्यात आनी दुसऱ्या स्कॉलांचे पासून जे आमच्या गांवांत आसात त्या स्कॉलाच्या, तांकां सगळ्यांक कार्डां भुरगे घेवन त्या दिसा व्हरून दितात, गुलाब आनी एक कार्ड. त्याच बरोबर वेगवेगळे कार्यावळी आसता तेन्ना तांकां चीफ गेस्ट म्हूण आपयतात. त्याच बरोबर एक टिचर जेन्ना आमची सायन्स टिचर रिटायर जाली, ताचें चलचित्र पासून केल्लें आसा. कशी सुरवात जाली, कशे भाशेन भुरगे ताचेर धांवून येतात, कशे भाशेन क्लासीन ताची सुरवात जाता, भुरगे कशे ताचे कडल्यान मार्गदर्शन घेता, हाचें सगळें चलचित्रार हें चित्रायलेलें आसा. तर हे भाशेन आमी रिटायर्ड टिचरीक भोव म्हत्वाचो दर्जो दिल्लो आसा. So friends, please don't go away. We'll be right back after a short little break. Stay tuned. So David sir, तुम्ही खूपशे म्युझिक व्हिडिओ डायरेक्ट केल्ले आसात. तर ह्या फाटी हांवें आयकलां की तूं टिचर्स डेचेर एक म्युझिक व्हिडिओ करता. ही खरी गजाल? हय हय, ही खरी गजाल. आनी वी आर डुईंग अ पॅन गोवा व्हिडिओ. पॅन गोवा व्हिडिओ मिन्स many schools. We are trying to take many schools as possible, but we have less time. 3 days, 4 days. आनी टिचरी कोणें करपाक तें मातशें ती एक्टरांनी. सो वी आर टेकिंग टू मच ऑफ टायम रेकॉर्डिंग एंड टेलिंग देम हाव टू एक्ट. बट इट इज लॉट ऑफ फन. वी आर डुईंग इन लॉट ऑफ स्कूल्स वीच नेवर हॅव डन थिंग्स. सो म्हाका दिसता आनी हो टिचर्स डे व्हिडिओ खूब इम्पॉर्टंट. यूट्यूबार वचत जाल्यार तूं एक यूट्यूबार एक टिचर्स डे व्हिडिओ ना, पळय नाल्यार टायप करून पळय टिचर्स डे व्हिडिओ, तुका एक गोंयचो व्हिडिओ टिचर्स डेचो मेळचो ना, पॅन गोवाचो. सो वी सेड ओके, वी वील डू समथींग फॉर टिचर्स, बिकॉज टिचरीन आमकां खूब दिलां लायफान. आमी आतां टिचरी जाल्या, आमी आतां अंडरस्टँड जाता हाव डिफिकल्ट इट इज. सो वी आर डुईंग अ नायस व्हिडिओ फॉर टिचर्स. पीपल शूड एप्रिशिएट वॉट वी आर डुईंग.
and it is little difficult to do. So what was the teacher's reaction, sir, की तुवें टीचर्स डे केन्ना तूं गेलो स्कुलांनी आनी म्हटलें की टीचर्स डे व्हिडिओ करता, टीचर्सचें रिएक्शन कितें आसलें? वॉट सडनली लायक टिचर्स कॅमेराचेर इन फ्रंट ऑफ कॅमेरा, वॉट रिएक्शन यू फेस्ड, सर? First thing they were shocked. They are doing Teachers' Day video, and too now this shyness येता तेंकां. They are always behind the scene. They are never in front of cameras. So they convince करपाक खूब difficult. But I have done I think around 13 to 14 schools, Oh, wow. and amazing effects are there. Teachers itself do not believe they can do little bit of acting also. Superb. Sir, Rupesh sir, I heard that you are also there in this music video what sir is doing. So tell us something, how was your experience facing the camera in front of whole class? See, initially when I was informed about that I am supposed to be acting in this, I was a bit reluctant. Then since you were there and then you told me that okay, you go ahead, you don't have to do much acting as such, just teaching. Then I said yes. Facing a camera was a little bit of hesitance because it was the first time that I was facing a camera as such. Teaching we have been doing for last several years, but facing a camera was the first time experience. I enjoyed it. David sir was there to guide. And we could do well. Children also were enjoying. Like headmaster sir is, facing the camera and recording the lesson video. It was a good experience. I enjoyed. सर तुमच्या आग्नेल सर तुमच्या स्कुलान केन्ना शूटिंग जाता, डेविड सर येता काडपाक कॅमेरा, तेन्ना भुरग्यांचें एक्सायटमेंट कितें आसता? वॉट डे थिंक लायक शूटिंग जाता स्कुलान आनी यू हॅव सीन सर वर्किंग इन फ्रंट ऑफ बिहायंड द कॅमेरा एंड इन फ्रंट ऑफ कॅमेरा ऑल्सो टीचर्स आर देर. वॉट इज द रिएक्शन? कितें जाता स्कुलान, कितें जाता? वॉट इज द रिएक्शन भुरगीं स्टुडंट्स? एकदम उमेदीन डेविडान आमच्या स्कॉलान सुरू केल्ल्याक तो उत्सवच वेगळोच जाल्लो आसा. भुरगीं सर डेविड आयलो काय पळयत रावता आनी तो आयलो की ना सगलें खंयची क्लास पयली वयतली, कशे भाशेन तांकां वतले आनी डान्स शिकयतले. आनी हे बाबतीन ताणें ते टीचर रिटायर जाले तांचोय व्हिडिओ करतना दर्या देगेक वेगवेगळे तरेन तांकां थोडी म्हायती मेळ्ळी बाबा कशे भाशेन एक्टींग करूं येता. आनी ही उमेद आमच्या स्कॉलान वाडत गेल्ली आसा आनी ताका शाबासकी हांव व्हड दितात डेविड सराक, कित्याक ताचे वरवीं भुरग्यांचें मार्गदर्शनूय बदललेलें आसा. कशे भाशेन माचेर येवन ओ टी व्ही फुडल्यान एक्टींग कशें करचें, कॅमेरा फुडल्यान कशे भाशेन आपूण रावचें तें सगळ्यांक खूब आयज काल बरी म्हायती मेळिल्ली आसा. तरी आसा नवे जेन्ना भितर सरतात तेन्ना ती उचांबळाय वेगवेगळे तरेन थोडे भियेंतले फाटीं रावतले हें सगळ्यांक घडटात. पूण जे तयारी करून फुडें सरलेले आसा तांचेर असर वेगळो आहा. So David sir, I heard about you. When it comes to David sir, we hear punctuality. Sir is always on time, and we see when you are shooting with teachers, they were also on time. So tell us something, sir. Why you are so punctual? कितें आसता ल्हान आसतना तूं शिकता ते फॉलो करता. आमकां आहलो हॉकी सर एलेक्झांडर रेमेडियस आनी फुटबॉल सर. सो दोनी हे आमचे सर आमकां लेट आयल्यार न्ही कांय म्हणिनासले, मॅचीक भायर बसयताले. Oh. So we are so punctual because we don't want to be left out anywhere. And children also should know time is important, your time is important, and everybody's time is also important. So you should be on time. Okay. So Rupesh sir, what do you think schools should catch up with? If you look at the present scenario, now that NEP 2020 is in the pipelines, I personally feel that as a teacher, everyone should be ready to learn new things. Teachers nowadays should be updating themselves and upgrading themselves. As far as schools are concerned, the institution should be upgraded as well. The resources are to be developed. So considering the NEP 2020, I think it's more of a upgrading as far as human resources concerned also and the infrastructure also. So that's how it should be looked at, and we should be all ready for the NEP 2020 to implement it in a full-fledged manner, in a best possible manner. आग्नेल सर, टीचर म्हूण तुमची एक लायफ आसा, तुमची सेकंडूय लायफ आसा काय? टीचरीक एक सेकंड लायफूय आसता? एक म्हणणी आसा, अ टीचर इज टीचर फॉर लायफ. जेन्ना तूं टीचर म्हूण एका स्कॉलान भितर सरता सगळ्यांचे नदरेन जसो आमी बायनोक्युलरा खाला धरून पळयता तेच भाशेन टिचरीचो लायफ सदांच दुसऱ्यांच्या नदरेन बायनोक्युलरा खाला घालून पळयल्ले भाशेन सगळे टिचरींक आयज काल ते पद्दतीन पळयतात. तूं स्कॉलान आसाय, बाजारान आसाय, फिरगोजेन आसाय, टेम्पलान आसाय, ओ खंयच्याय मैदानार आसाय, टिचरींक पळोवपाची नदर वेगळी.
आनी तांचो तर बिहेवियर तर मानता तसलो ना. तोंडार गोडेक म्हणचे नात, फाटल्यान खबरो जातल्यो कसली बाबा ही टिचर. ताका लागून हांव टिचरींक आयज काल खूब म्हत्व दितां. कित्याक बरें तर जाता टिचरीचेच वरवीं हें सुदारप येता आनी दुसरो कोणूच हें सुदारप हाडूंक शकना. आवय बापायची भुरगीं थोडो वेळ आसता, स्कॉलान भुरगीं चड वेळ आसता. तर आमचो लायफ टिचरूच कशी, दुसरी आमकां दुसरो लायफ आहा, पूण तो ताचेर आख्खें मार्गदर्शन हो आमचें धान मन ताचेरूच लावंक मेळना. कित्याक स्कॉल कबार जालें, दुसरे दिसाची तयारी आहा, भुरग्यांचें करेक्शन आसता, हे सगळे टिचरी जाणात. कित्याक रात पासून थोडे फाटी लेट पासून रावन दुसऱ्या दिसाची तयारी करची पडटा. आनी ह्या खातीर टिचरीचें काम 24 वरां म्हणून येता. दुसऱ्या वावराचेर आनी गान मन घालूंक मेळना. टिचर घरा पावली जाणा कितली थकोन येता सगळे टिचरी जाणा. पूण तांकां आनीक दुसरो एक्सक्यूजूय दिवपाक जायना. कित्याक जो वावर मानून घेतला ताचे भायर ती सगळे उरलेली बॅगेची एकठांय जावन येता. सो डेविड सर, केन्ना स्टुडंट येता आनी सांगता की आपल्या कडेन डान्स टॅलंट आसा, आनीकूय टॅलंट, एक्टींग टॅलंट आसा, सिंगींग टॅलंट आसा, तो ताका तूं सपोर्ट कसो करता सर? आमी खूब भुरग्यांक सपोर्ट करता. आतां कोण टॅलंटीड आहा आमी तांकां सदांच सांगता, यू वॉन्ट टू डू समथींग, कम एंड मीट अस, वी वील हेल्प यू इन वॉट एवर यू. एक्टर जाल्यार आमी तांकां एक विडियो करतात, नाजाल्यार आनी कितें करतात. बरो डान्सर आहा जाल्यार तांकां आमी सांगता खंय वचपाचें आनी कशें वचपाचें. आतां ह्या दिसांनी खूब फोटींग स्कॉलान जालें, प्रॉमीस एक कोत्ता आनी कोत्ता भलतेंच. सो ताका लागून पेरंट्सांनी पासून मातशें कॅर घेवपाचें. बट इफ यू वॉन्ट टू बी गायडेड यू हॅव टू गो टू द रायट टिचर्स. So Rupesh sir, what advice, what message you want to give to all the teachers of Goa? See, teachers are a lifelong learner. So I want to tell the teachers that be the learner throughout the Today we had with us 3 well-known teachers of different schools. So we are doing a Teachers Day music video, and it is releasing on 5th September on the occasion of Teachers Day, directed by David Furtado. So I would like all of you to watch this music video. It's going to be an amazing music video. So yes, so 5th September, do not forget the date. So have a nice time, friends. Take care.